जगन्नाथ स्वामी नया पथगामी भगवती जगन्नाथ स्वामी नया पथगामी भगवती स्वामी जगतर नाथ जगन्नाथ अपार भेटदेव माँ भंडार नाट्यकला नुआ मालगड़ा ए वर्षर नाटक कहानी लिखुची आखि दोहरे नागेश फसिला नाग फसले हाँ प्रिय दर्शक गुरु श्री रविंद्रनाथ वर्षकर चांचल्य सुनिक नाटक कहानी लिखुची आखि दोहरे नागेश फसिला नाग फसले या पर्व शुणी आमर एक सिंह गलित और गीत गुराजी आमर अनुष्ठान सुनामधन्य प्रदर्शनी मिस्टर श्यामलाल बर्तमान आम आगे शुभ शंख शुभ श्लोक शुभ मांगलिक
जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें pada sepatu sehingga karena bayi ma bhandar ko kar kamarare pranipad janai ame age nouchu amara sarva prathame sehingga pai bagol bakar chakrama agar sepatu sate srokha rakha kare bosi parakku ame amar ko pai nechu sini jagatan ma bhandar ko pai bagol bakar chakrama বিশ্বজন্মনে করুণা পাই মো জীবন সে করুণা পাই মো জীবন ধন্য হেউ করুণা বাড়ি চলো করুণা বাড়ি চলো
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମେ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାକିରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ।